বাংলাদেশি নাগরিকের যদি প্রমাণ থাকে আমরা আমাদের নাগরিককে সানন্দে আমাদের দেশে নিয়ে যাব। আর যারা বাংলাদেশি না এদেরকে আমরা কোনো অবস্থাতেই আমাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে দেব না। खुलुमबाय टाउके बुसनो तिनी आं हाइन हाइन नरन दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल टाउके बुसम तिनी हाइन हाइन नरन धानी फाइजापिकवा त्रिपुरा बांग्लादेश सिनी भारतवर्ष न तुय जे पक टुंग अखर तंगमानी बांग्लादेशी खेदाव रोहिंग्या खेदाव सिनी बारथा कतरो जे राइट आसे तुय टंग टंगा इगेल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी बा रोहिंग्या जेसा पानुंगतो जतननो जाय जायखाय रुखलायनानि बागै आदेश रिमानि 30 डेज नि बिसिङो दिल्लीनि होम मिनिस्टर अमित शाह आपनो तुयनो बुइनि स्टेटो मारखाय रुखलायजांमानि निनि 80,000 हाय ताबुसु जरा मिलिवै रुखलायजागै दंगो हाके टाउके बुकसं सिनि त्रिपुरानि ताबु बुमास्ट्रा पानु रुखलायजायाखो आपनो तुयनो तिनि नरनो प्रुफ बायाको एक फुनुंना इसाबु सानाय नरको बिरुनि पुइलान सिम पाइथा जरा खालुगै नायनानि खायदि तामखाय तिनि बिरु तुमानि खाय बांग्लादेशनि बरक सि तिनि जत प्रुफ बायाको बाय सामानि बिडिआर रक बरक नारनानि नाइया कोनो कागज पत्र कुरै बांग्लादेशनि कोनो प्रमाण कुरै इंके बरक बांग्लादेशआव फिरत नारगिया हनय पुजबेक रहमान इंडियानि न आबो हाय ककटं रक नरना आं तिनि तुबि फेका ताउते बुकसं अबनो तिनि आं मेन कक सानानि मुसलमान खाय सिनि त्रिपुरानि खाय ताबुक सुक जरा तामनि बागै पुजबेक मास्रा बुखायजायाको आसाम रगो गोबां मार हरजागै दंगो निनि मीडिया चैनल रगो गोबां फुनुकजागिया तामखाय आबो गोगोनि सामुं चाजाय आंगानो बाक्सा लीडर्स नेतारक चाजाय आं मानु हिनय अबनो फुनुकलाया खगै तनुओ बेसि मात्रा संख्या गोबांनो फुनुगिया जे 5 जना 10 जना खाय tlangman no फुनुगो ओंखाय बर खरगो tlangै आन्दा गन्दा फेगु रिमानि रक आबो हायरक न बो फुनुगिया बांग्लादेशनि बर रक 60 टंका हदि बरगो tlangै फुरहरि दं नै हायकै कक खाय टाउके बुसं अ जागानु सिनि त्रिपुरानि ताबुक बु सरकार रखाय तामनि बागै अबो हाय स्टेप नायाखो अ कक बेलायखाय सुमुं कटर त्रिपुरा सरकारनि बिसिङो तामनि बागै ताबुक सुक जरा नरक नुकबाय खाना बुइनि स्टेट रंनि आसाम रंनि दिल्ली रंनि बिहार रंनि गुजरात रंनि तै उड़ीसा रंनि रहरजागै दङ उत्तर प्रदेशनि रहरजागै दङ नरक उत्तर प्रदेशनि लोकल न्यूज रक नायदि साइमन नाय तै न्यूज कटकटर रिपब्लिक रगबो नायदि नुकजागनाय तै वेस्ट बेंगल नि न्यूज अबो नुगै दङ केन्टो सिनि त्रिपुरानि मीडिया चैनल जे खांग्राय रक कायसा पानु फुनुगिया खरां बुट्टी साया सिनि त्रिपुरानि अबैध बांग्लादेशी कै तामनि बागै रुखलाय जायगा हनै रां ताबु बुट्टी सामान बुनुगियाखौ कायसा मीडिया बो सामानि नुगियाखौ हायके पुजबेक खायमानि दहमानि बुनुगियाखौ उसिकांगो कायसा नुखा दलाई डिस्ट्रिक्ट आमपासानि रेलवे स्टेशन आ जागाव आरो नै कोर्ट तिसाजांमानि जे कोर्ट नि उकिल लोक सामानि अग्न 2 বছর जरा तैसि जेल नि सावो 5 जना हिंदू बांगाली मानजांमानि केंद्र मंत्री टटाबुक बरनो जेल दानानि कक साया डाइरेक्ट सि पुजबेक खायनानि बागै सावो हंगाय अबर ताम राजनीति बरनो 2 বছর हिनि टनै 6-7 मासनि परे तिख्लायै नारगै पाइनाय अब हाय कायसा षड़यंत्र सिनि त्रिपुराव बिसिं बिसिं सलि दङ नरक बुनु खाना न्यूज रक नायनायदि गोबां स्रां साति रगो आवाय मुंखा दलाई डिस्ट्रिक्ट नि कोटो काजाक आबो नरक अबो रेकर्ड दङ नायनायदि पाल दास सिनि हिंदू मांसि 5 जना मानजांमानि केन्टो बरक आपनक जेलसि दावो पुजबेक खायमानि नुगिया अब हाय कोनो जागा फानु सिनि त्रिपुरानि मासापानु तावबो पुजबेक खायजागिया लाख लाख बांग्लादेशी सिनि त्रिपुराव दङ जे कागज पत्र कुरि दङ फानसि पुजबेक खायमांग्रा उगले तै लीडर्स नेता रखिन तंनाय दङ नरक जत्त डीएम अफिसाव थांदि मेमोरेन्डाम रिदि रुखलायनानि बागै सालायदि खरां तिसादि दिनि गुमुटी डिस्ट्रिक्टआव थांदि तरुन कान्ति चाकमानि आरो थांदि जतनो सादि आं सिगां फैला नरनो अ भिडिअनो फुनुक पाइगरनाय जे आयंनि मीडिया रकनो आमसाका जे आसाम सरकार रक गुजरात रंनि दिल्ली रंनि जे पुजबेक खायतंमानि आयंनि बरक तामसाका बांग्लादेशनि बरक इसा समो भिडिअनो नायनायानो नायनाय गारदि প্রতিবেশী দেশ ভারত এর মধ্যে পুশিং করা হচ্ছে বাংলাদেশের চতুর্দিকে বর্ডার সাইডে সেটা হচ্ছে বিএসএফ এর মাধ্যমে ন্যাক্কারজনকভাবে পুশিং করা হচ্ছে এই পুশিংয়ের তীব্র নিন্দা জানাই আমরা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বাংলাদেশেই যে মুসলিম তা তো না ভারতেও মুসলিম আছে এই মুসলিমদেরকে আমরা শুনতে পাচ্ছি মুসলিমদেরকে ধরে ধরে বাংলাদেশের চতুর্দিকে বর্ডার সাইডে বিএসএফ এর মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো এজেন্টের মাধ্যমে তারা পুশিং করতেছে আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি ভারত সরকার এবং ভারত প্রশাসন এবং ভারতের বর্ডার গার্ড বিএসএফ এর জন্য আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি नुखाना ताउके बुकसं तामसाका थुरुक्सा सिमि रहर थुरुक्सा तो इंडियाव बुतंगो कागज पत्र कुरिखाय बरक नारगिया अबहाय तामनि बागै अबहायके रहर तं आसु कुबांमा बरक अबहाय हिनि साइटं ताउके बुकसं हायके टेक कैसा कखाय सिनि त्रिपुरानि जे तंनाय लीडर्स नेतारक जत्तन खरां तिसादि जत्त डिएमनो फुंनानि बागै चाइटोकि ताउके बुकसं टेक कैसा आयंनि
Bangladesh ni border sena security rok BGP hinu arani BGP ani border ni sena rok tamasaka yang India ni pushback khai rohmani borong ni Bangladeshi boror rono Rohingya rono tamasaka kisya o monthly video rono Bangladesh ni collect khai tomani nai negari no বাংলাদেশি নাগরিকের যদি প্রমাণ থাকে আমরা আমাদের নাগরিককে সানন্দে আমাদের দেশে নিয়ে যাব। আর যারা বাংলাদেশি না এদেরকে আমরা কোনো অবস্থাতেই আমাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে দিব না। এখন যেটা হয়েছে, যারা আছে তারা আসামের নাগরিক, সবাই আসামের নাগরিক, সেই জিনিসটাই আমরা তাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি। আমাদের হায়ার হেডকোয়ার্টারের কথা হয়েছে, তারাও স্বীকার করেছে যদি আসামের নাগরিক হয় এবং ভারতীয় ভূখণ্ডের লোকজন হয় তাহলে তারা তাদেরকে ফেরত নেবে। এবং আমরাও বলেছি যদি প্রমাণ দিতে পারেন যে তারা এখানে বাংলাদেশি নাগরিক, আমরা বাংলাদেশি নাগরিককে স্বাচ্ছন্দ্যে আমাদের এসে সসম্মানে আমাদের ভূখণ্ডে ফেরত নিয়ে নেব। বাট বাংলাদেশি না এমন কোনো নাগরিক কোনোভাবেই আমাদের ভূখণ্ডে ঢুকবে না। এবং এই যে রাত্রেবেলা যে তারা অবৈধভাবে পুশিং করেছে সেটা ব্যাপারে আমরা বলেছি যে এটা কোনো ধরনের সিস্টেমের ভিতরে বা আইনের ভিতরে পড়ে না। আপনাদের কোনো ধরনের সন্দেহ থাকলে আপনারা যে কোনো সময় আমাদেরকে ফ্ল্যাগ মিটিং থাকতে পারেন। 24 ঘন্টা বিএসএফ এখানে থাকে, 24 ঘন্টা ডাকলে সিও চলে আসে। তো আপনারা সেটা না করে আপনারা কেন এটা করলেন? এটা যদি ভুলবশত হয়ে থাকে তাহলে ভালো, আর যদি ইচ্ছাবশত হয়ে থাকে তাহলে অবিলম্বে এটাকে শোধরানো দরকার হয়। এই মেসেজটা আমরা করে দিয়েছি। আর এখানে বলেছি যে বিজিবির সাথে সাথে আমাদের স্থানীয় প্রশাসন আছে, জনগণ আছে। তো এরকম যদি অ্যাটেম্প নেওয়া হয় এইভাবেই প্রত্যেকবারই আটকা পড়ে যাবে এবং একটা এম্বারাসিং সিচুয়েশন হবে। প্রমাণ ফুনা নানাই বাংলাদেশ ni কাগজ তনা নানাই হেকে ফুনা রনা হিনি সাউ ইন্ডিয়া বরং বাংলাদেশ রুখলাই রহমানে আবো নসুম নারকমাই হিনি সাউ এক্সলে বরক বাংলাদেশ রক তাবো কাইসা মিটিং খাইলেকা পুশব্যাক খাই তমান ন কাইসা পানো নারগি হিনি সাই তমু ইউনুস সরকার যে তাবো বর্তমান বাংলাদেশ ni ইউনুস সরকার চলিরি তমানি ডক্টর ইউনুস সাকলাই রিকা কোনো পুশব্যাক ইন্ডিয়া ni বাংলাদেশ ni নাগরিক কাই তানার দিনি সাজাক বরক অবনি বাগই নারনানি সয়াঙ্গি তমু তা মুংলাইনে তাও বুসাঙ্গ সাইমিয়া আইকাই তখনও রুখলাই দঙ্গো জেল দায়া ডাইরেক্ট সি বিএসএফ রক বাংলাদেশ বর্ডার ফিয়গই আইন নারা রুখলাই তালারে খেউগে কাইসিনি ত্রিপুরানলে টাউ পয়েন্ট কাইসাপান নুক যাইও অবন তুইনো বুবাগারা কাজै তরুণ কান্টি বেকে আছো কক সালাইনা নিমিফানো থাংমান খানা কিন্তু ব আবো হাইরক খুনানা নালিয়া দায়িত্ব ডিএম রংনিসি দায়িত্ব আবো হাইরক যত ডিস্ট্রিক্ট নি ডিএম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বরংনিসি দায়িত্ব যে লিগেল ইমিগ্রেন্টস বাংলাদেশি রনো সাবো ইলিগেল ভাবে ভোটার আইডি কার্ড রেশন কার্ড শ্রামিরি টং অরনি নাগরিক শ্রামি টং নিনি আধার কার্ড শ্রামিরি টং আবো হাই ব্লেক ওয়াংমা নিনি पैन कार्ड पॉइंट तो श्रामिरी जागै टंगो 3000 रां रक बाय अब तो डीएम ऑफिस नि बरनो खलाई टंगो अंके अब डीएम रक नि नाइना नि दरकार यादे साबो खलाइरि टंग रुतुना नांगिया दे अंके तिनी अब हाइरक कुनो नाइजाय गेता उते बुसं आबनि बागुन तिनी नरनो अ बिदनो मा तो बखा बाक्सा न अब हाइ भिडियो फुनमानि चाजे आं रक उंगु हाइपानो कबुइनो मा सानाय कबुइनो न साइथांनाय ताउते बुसं मखाय बांग्लादेशी इंडिया वो दरम सालाया इंडिया वो नारगे हानि होम मिनिस्टर साइरिजाक ए जत्तो स्टेट निसि बारथा गत नितिखलाय जाय टंकाय आसामो उतिखलाय जागै टंकाय सिनि त्रिपुराओ जत्तो निसि बेसि गोबां अ जागासे कागज पत्र स्रामोय निनि बाक्सा कलकाता थेके बेंगलोर चेन्नाई निनि केरला महाराष्ट्र दिल्ली दको थांगै दङ ओंखाय तिनि तामनि बागै अबनि प्रतिबाद खायनाय कुरै तामनि बागै खांराय मिडिया र कायसापानो तिनि अकगनो साया आं सामानि हाय जेहेतु अरनि नागरिक ओंखाय आं किच्छु साया बरनि बिरोधिया जे विदेश नि फाइनाय इलिगेल भाबे बरनि बिरोधिसि कै नरक तो अरनि बरक ओंखाय इंडिया नि सय नागरिक ओंखाय बरनि बिरोधि तिसायमान ब्ले खरां अबनसि सानानि मुसुं तावते बुसं हाके आंगो बिनते बेसि लग लिया तावते बुसं नरक जे मानसाक शेयर खाई जत्तो लोकरनो फुंनान खायदि उनि देशनि स्टेटनि आसाम दिल्ली गुजरात बिहार रंनि तिखलाय जामानि ब्रुं टोटाल 80,000 मतन ताबुक गुजरात तिखलाय जागि पाइखा सिनि त्रिपुरानि ताबो मासापानो तिखलाय मानि नगिया अबनु नरक तामो वानसुक कमेंट्स खायै सुइदि तै अ बिदुनो जे मानसाक जे परिमाण गोबां खाय जत्तो तिप्रासा कुंबारानो अ तिप्राहानि तिप्रासा हाजानि बंश तिप्रासारानो फुनुगिनान बागै चाइतो दिनि नरक जत्तन काहाम तंदि सुसु तंदि तिनिनि बागै हाय जत्तनो लंपिका